Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa ballighu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ayuhan nas rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib berwasiat kepada khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah pada umumnya. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam artian kita senantiasa menjalankan semua yang menjadi perintahnya dan kita tinggalkan, kita jauhi yang menjadi larangannya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam setiap amalan selalu ada pengiring. Dalam salat fardu ada pengiring yang namanya rawatib. Ada rawatib qabliyah, ada rawatib ba'diyah. Salah satu tujuan diberikan rawatib, perkara-perkara yang sunnah, adalah untuk menambal sulam, yang mana apabila saat kita menjalankan amalan wajib yang salat itu ada terselip di dalamnya ketidakkhusyuan. Karena sifat dari manusia itu ma'al ghaflah. Hati ini kadang imannya tambah, kadang imannya kurang. Saat berkurang inilah kekhusyuan manusia kadang turun. Makanya perlu ditambahkan amalan-amalan untuk menambal kekurangan tadi itu. Dan setiap kita beramal selalu diawali dengan niat. Kenapa? Karena kita dihitung dari niat yang kita bacakan. Innamal a'malu binniyat. Saat Bapak masuk ke dalam masjid 2 rakaat awal harus jelas dulu Bapak itu tahiyatul wudu atau tahiyatul masjid atau rawatib qabliyah, niatnya harus jelas. Kenapa? Dari situlah akan dihitung dari amalan-amalan kita. Saat kita menghilangkan nyawa hewan harus jelas dulu ini niatnya sebatas menghilangkan nyawa atau berkurban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Oh, ini sedang berkurban. Demikian juga nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi taala. Jelas amalan apa yang kita lakukan. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting dari sebatas niat. Dan ini biasanya ditinggalkan oleh kita tanpa kita sadari. Apa itu? Minta doa dan amalan kita itu makbul. Dalam setiap riwayat
pasti akan dijelaskan setiap amalan baik dan buruk. Kalau amalan buruk itu sudah pasti dihitung. Kalau amalan baik belum tentu dihitung. Kalau bapak sholat, sarungnya, bajunya, pecinya dapat maling, tentu tidak diterima. Kalau bapak bersedekah, hartanya didapat dari jalan yang haram, tidak diterima. Tetapi kalau beramal buruk, kita misalnya bermain gaplek, kita bermain judi, uangnya mau didapat dari jalan haram, mau dari jalan halal, tetap dihitung dosa. Makanya setiap beramal baik minta supaya dikabul. Salah satu contohnya adalah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127 lanjut 128. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ada seorang syekh waliullah yang mana kalau baca Quran sampai pada ayat ini menangis. Namanya Syekh Buraidah radhiyallahu taala anhu. Kalau sampai baca ayat ini menangis. Ketika ditanya, "Ya Syekh, Anda ini kenapa menangis baca Quran?" Saya dengar baca ini, Nabi Ibrahim itu anta nabiyullah wa anta khalilullah tabati baitallah bi amrin minallah wa tarjul qabul. Nabi Ibrahim, Anda ini nabinya Allah, pangkatnya Khalilullah, disuruh bikin baitullah, benerin baitullah, atas perintah Allah masih minta kabul. Saya takut amalan yang saya lakukan ini tidak diterima karena terselip di dalamnya amalan-amalan saya atau ma'al ghaflah saya. Makanya setiap kali membaca doa kita beramal, mintalah kita untuk supaya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita baca seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebab dalam setiap amalan kita tidak selalu diterima. Di dalam kemungkinan ada dua. Kalau misalnya najis, itu kemungkinannya bisa tiga. Bisa mukhaffafah, bisa mutawasithah, bisa mughalatah. Kalau dalam sebuah kalimat bisa tiga kemungkinannya. Bisa itu isim, bisa itu fi'il, bisa itu huruf. Tetapi kalau amalan kemungkinannya ada dua. Wa ma tabati am qubilas am raddat. Setiap amalan kemungkinannya ada dua, antara diterima atau tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kesempatan ini mari saya mengingatkan pada diri saya pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya, jangan lupa kita selalu meminta doa dan amalan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum wa tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan abdi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi ahdi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsani illa yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin alladzina yujahiduna fi Afghanistan wal Palestin wal Uyghur wal Hindi wal Indonesia fi kulli makan. Rabbana hab lana min
azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu 'ala min fadlihi yu'tikum la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Luruskan sholatnya serbu kalau pada tasbih sebelum sholat saya. Jemaah mari kita nanti menggunakan formulasi yang beberapa kedua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bil zalimin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila
الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.